الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ستمبر اکتوبر کے مہینے اکثر ہماری ذیلی تنظیموں یعنی اکثر ممالک کی ذیلی تنظیموں کے سالانہ اجتماعات کے مہینے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی خدام الانبیاء کا اجتماع شروع ہو رہا ہے اور اسی طرح اگلے جمعے انصار اور لجنہ کے اجتماعات ہونے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 27-28 سال سے یو کے اجتماعات میں خلیفہ وقت کی شمولیت اجتماعات کا حصہ بن چکی ہے۔ روا سے پاکستان سے خلیفہ وقت کی ہجرت سے پہلے تمام ذیلی تنظیموں کے اجتماعات میں خلیفہ وقت کی شمولیت ہوتی تھی، اور پاکستان سے تمام متعلقہ ذیلی تنظیموں کے نمائندے اجتماعات میں شرکت کیا کرتے تھے۔ جس سے روے کی رونقیں بھی دوبالا ہو جایا کرتی تھیں۔ خاص طور پر خدام اور اطفال کو اس زمانے میں خاص شوق اور لگن ہوتی تھی اور اجتماع کا بڑا انتظار رہتا تھا۔ خیموں میں رہائش ہوتی تھی، ہر مجلس اپنی اپنی چادریں لا کر عارضی خیمے بنایا کرتی تھی۔ کوئی باقاعدہ اس طرح کے ٹینٹ خیمے نہیں تھے جیسے یہاں مل جاتے ہیں، بلکہ بستروں کی چادروں سے ہی خیمے بنائے جاتے تھے اور ان خیموں میں رہائش ہوتی تھی۔ ہر مجلس یا ہر جو گروپ ہے خیمے میں رہنے والا اپنی اپنی چادریں لاتا تھا، اور یوں رنگ برنگے اور پھولدار اور قسم قسم کے خیمے وہاں رہائش گاہ میں بنے ہوتے تھے۔ اکتوبر کے مہینے میں پاکستان میں عموماً موسم اچھا رہتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، اس لیے گزارا ہو جاتا تھا۔ اگر یہاں کا موسم ہو تو شاید گزارا نہ ہو سکے، شاید کیا سوال ہے، گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یو کے اجتماع نے، خدام الانبیاء کے اجتماع نے مجھے بچپن اور جوانی کے اجتماعات کی یادیں دلاتی تھیں، اور ساتھ ہی ان مظلوموں کی جو ظالموں کے ظالمانہ قوانین کا شکار ہو کر اپنے اس حق سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں کہ اپنی اصلاح، تربیت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے جمع ہو کر اس مجلس اور اجتماع کا انعقاد کر سکیں۔ بہرحال میں بھی اور آپ بھی اس یقین پر قائم ہیں کہ یہ حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک دن یہ ظلم بھی اور ظالم بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر، استقامت
और दुआ से काम लेते चले जाने की तौफीक अता फरमाता रहे। असल में तो ये बातें इज्तिमा के हवाले से मुझे इनका ज़िक्र इज्तिमा के मौके पर करना चाहिए था, और हर साल मैं इज्तिमा के मुनासबत से मुतल्लिका ज़ैली तंजीमों को उनके हवाले से मुखातब भी होता हूँ। लेकिन मुझे इस दफ़ा ख्याल आया कि जुमा पर इस हवाले से भी ज़िक्र कर दूँ, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के मरकज़ी इज्तिमा में इफ्तिताई और इख्तितामी ख़ताबात खलीफा वक्त के होते थे। दूसरे, इज्तिमा के मौके पर मेरी जो इख्तितामी तकरीर अमूमन होती है वो बराह रास्त MTA से नशर नहीं होती, बल्कि कुछ दिनों के बाद, हफ्ता 10 दिन बाद नशर होती है, और हो सकता है कि उसको एक बड़ी तादाद ना सुन सकती हो। तीसरे, जहाँ जहाँ भी इज्तिमात हो रहे हैं वो इस खुतबे को अपने लिए भी पैगाम समझते हुए उस पर बातों पर अमल करने की कोशिश करें, और पाकिस्तान के मज़लूम अहमदियों को अपनी दुआओं में याद रखें। और चौथे, जहाँ जहाँ नई जमातें और ज़ैली तंजीमें या मजालिस कायम हो रही हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए राह रास्त बातें सुनकर Überall, wo Ijtimat stattfinden, die können diese Dinge auch für sich als eine Botschaft annehmen. Und schließen Sie die entrechteten Ahmadis in Pakistan in ihre Gebete ein. Und überall, wo es Unterorganisationen gibt, die sollten dann auch ihre Verantwortung kennen und direkt diese Anweisungen hören und umsetzen. Nun diesbezüglich, insbesondere Khudam al-Ahmadiyya und die Jamaat im Allgemeinen, möchte ich auf ein paar Dinge hinweisen. Im Koran wird der Dienst am Glauben erwähnt und die Verbesserung, und an 2 Stellen wird das erwähnt. Das waren die Jugendlichen, die an Jesus glaubten, die 300 Jahre lang der Verfolgung ausgesetzt waren. Sie wurden so sehr verfolgt, dass sie in Katakomben leben mussten, sich versteckt hielten, und auch dort wurden sie nachgestellt und man hat versucht, sie aufzuspüren und zu töten. Aber sie haben wegen ihres Glaubens diese Verfolgung ausgehalten, und wenn die Situation sich besserte, kamen sie aus ihren Verstecken heraus. Aber es war ihre Situation so, dass sie wegen der Verfolgung sich oft versteckt halten mussten. Was die Einheit Gottes